kining kabilin sa ginikanan or kabilin sa atong mga mahal sa kinabuhi, angay gyud siyang bahinon sama na mga yuta, kwarta o bisag unsa mga butang. Mao man ginay-angay labi na kay mga anak. Mao na nga niyay niduol ni Hesus nga usa ka tawo nga nagpatabang siya kay influencer man si Jesus atong panahon na nagpatabang siya nga makumbinser ang iyang igsuon nga murag mao'y nagbuot tingali sa mga kabilin sa ilang ginikanan nya wa siya bahini. Ug kamo pay nahimong igsuon na naay hakog kay nimong igsuon unya wa ka bahini unsa man mokiha ka o dili. Mura man to siya niduol sa barangay aron iyang i-report nga wa siya bahini. Nya gihusay dayon sa nitighusay sa barangay. Lupong tagapamayapa na nya og mahumanag hearing dito di gyud mo lampos adto dayos korte. Og kamo pa saman mokiha mo. Ambot lang ninyo. Pagduol niya ni Jesus, nagtuo siya nga moingon si Jesus, sige, kiha, sakto na, muna'y angay nimong buhaton. Giingnan na noon siya ni Jesus, likay ang tanang kahakog. Kay mangayo gani kagbahin, gikan sa imong igsuong hakog, natakda na sagkas kahakog. Niyang samday maing buhaton, dili ta mangayo og bahin, saman panghatag sa imong bahin. Saman, okay mo anang prinsipyo ni Jesus? Imbis mangayo kag imong bahin, kung unsay naa nimo ihatag hinuon, mo nay sakto. Nganong mura mamog nangaluya? Liwat sa demo atong hakog di ay. Kana manggong hakog nga tao magsigi na siya tigom, siging tigom unya kanang dili iya pag ginang angkonon maningkamot gina siya angkon sa inyong paminaw sa duha ka administrasyon nga hangtod karon nagtigi pa sa atong gobyerno. Kinsa may hakog nila, si Marcos o ang Duterte? Di ay lamog tubag kanang kaning ako kuan lang ba kanang sana kanang hatag lang ninyo higayon ba nga mamalandong sa taning atong panggobyerno kay lain magbatasan ang atong panggobyerno gikan adtong Marcos Sr. nasunda ni Cory Aquino paghumang Cory kaysa tayo nasunod si Fidel Ramos nya human ni Fidel Ramos irap ato irap panting ito o irap unya human na impeach si irap ni Puli si Gloria 9 years tong iyang pagka-presidente niya dayon si Pinoy niya dayon Duterte dayon Marcos nining mga 8 ka presidente nga atong naabutan mga tiwasuno naman kita nakaabot man ta aning 3 ka presidente sa ni 8 ka presidente kinsa man nila kaha ang hakog kinsa nila ang manggihatagon. Una-una ala. Unya kung pananglitan gani naay mga muda na to sa atong politika, mang-apply naman na sila karong 2027, sugod naman nagpang-apply. Karong gani 2025, 40 naman nilang pang-apply. Ang ilang paagib dinaotay dinaotay lab. Sige yung dinaotay aron ini ka 2027 na patay na tong gidao og makasurvive kuyaw-kuyaw og dili makasurvive patay na so nagsugod na ron sila og paningkamot nga kunuhay muda sa atong nasod kay ni amanggoy bahandi ang atong nasod kabili ni sa atong mga katigulangan nya kita mga present karon na generation nga mga Filipinos kita mo ay nagkunuhay nagagaway sa bahin ba
Nga niya man tay mga hakog nga mga leaders, ato ning tawag sila mga elders, atong mga maguwang. Di man mamahin, tuara Manila ang trillions, unya ang ibahin nato ang piso raman, mga gatos-gatos, libo-libo, tag 1.5 ang ayuda, ang imbis 5,000, mahimo na lang 1.5, 3,000, inana. Ang PhilHealth, tagaan lang taog tag 5,000, ana. Ang imong bayro nun, 100,000, tagaan lang kag 10,000. Pero ang ila dito, ang PhilHealth, gikuhaan og 86 billion, ana. Mga hakog ning atong mga elders nga uban, nya unsa may itong pangayoon sa Ginoo. Ginoo, ingna ng among mga political leaders gikas presidente nga rikotobs barangay kapitan, taga-imis among bahin. Mana ta? Ingnon din das Ginoo, likay ang kahakog kay kana sila mga impiernohono na. Inikamatay anak nila, wa na sila'y katungod sa bahandi sa langit. Ngayon sa may maayong buhaton, panghatag, pasabot, pagbuhat og maayo para sa imong nasod. Ayaw pagsigig tan-aw anang gipangbuhat ana mga buangon dihang mga buaya sa imong panggobyerno. Paghimog imong maayong panig-ingnan. Nya kung kitang tanan nga mga Katoliko, 85 or 80% sa population sa Pilipinas, mga Katoliko man, kung maghimo tag maayo para sa atong nasod, mapapha ng mga buaya diha, kana mga hakog diha, mga wagtang na sila. Kay kita may mupili og leaders. Di na ta mupili og mga elders nato or mga leaders nato sa nasod nga mga hakog. Likayan na nato sila. Pero makapili ra ta og taong dili hakog or leaders nga dili hakog sunod eleksyon, basta karon mag-practice na ta sa pagka manggihatagon. Muna diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan si Abraham nga nahimong matarong tungod sa iyang pagtuos Ginoo. Nya niingon dayon pagsulti si nagsuwat sa unang pagbasa, San Pablo, niingon dayon siya, si Abraham gihimong matarong sa Dios gumikan sa iyang pagtuo. Ang pulong gimatarong siya, wala isulat alang lamang kaniya, gisulat kini alang usab kanato nga himuong matarong kay nagtuo man kita kaniya nga nagbanhaw kang Hesus nga atong Ginoo. Gitugyan siya aron patyon, o tanaw ha, ang kinaiyas Ginoo. Ang kinaiyas Ginoo ba nga angay natong sundon, kay siya man gyud ang matarong, the supreme good, the absolute good. Ang Ginoo man unsa iyang kinaiya? Nawa ha? Gitugyan siya aron patyon tungod sa atong mga sala. So wa mangayo ang Ginoo pagbag-o mo. Wa siya moingon ana, tagai ko ninyo sa inyong pagtahod. Unsa may unang gibuhat sa Ginoo? Siya'y unang mihatag. O kinsay iyang gihatag? For God so loved the world. Unsay sumpay? He give us His only Son. Unsaon man ang iyang only Son, aron atong duyan-duyanon, aron atong hapyod-hapyoron, dili aron patyon. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna muhatag kag slat karon. Ingna muhatag kag slat. Wa na, wag na mulingi. Kana hatag og slat, ayaw pagsigig pangayo, Ginoo taga ikog kwarta, Ginoo taga ikog bahin sa bahandi sa kalibutan na maarang-arang ta akong balay. Ayaw ana, sigig hatag og slat. Di ka manghatag aron mabuhi ka, aron ka mamatay. Panghatag aron ka mamatay, kay ang Ginoo sad gihatag aron mamatay. Si San Pedro kalungsod, gihatag sa Ginoo ngadto sa Guam aron mamatay, pero nang hatag sila og grasyas kaluwasan nga mao ang bunyag. Si San Lorenzo Ruiz gihatag sa Ginoo ngadto sa Japan, dili aron mabuhi,
aron mamatay. Si Santiago, apostol gihatag sa Ginoo ngadto sa Espanya, dili aron mabuhi, aron mamatay. Ug tungod sa iyang kamatayon niadto mga tuig 40, nahimong solid Catholic ang Spain ug maoy naghatod sad sa pagtuo ngan hinato. Anong inyo man kong tutukan? Kung magsige mog palit og slot, nga wa na'y pagpangandoy nga mobalik pa na ninyo, sige lang yung palit, manindot ning atong simbahanan. Di ba? Og ang atong sunod nga generations, aw inyo di ay, wa man koy ako. Naday ko'y anak di ay, nga, wa man to na mabdos. Abita siya ang inyo di ay, ang inyo. Kanang inyo, generation nga taga dinhis Compostela o hasta ni kamo mga online, magtanaw mo, moingon mo, ala, kanindot sa buhat sa Ginoo para sa among simbahan. Ug mao na nay ilang handomon. Sama sa dani, 162 years na gud ni. Sa to pa, gibinlan tas atong mga manggihatagon nga mga katigulangan. Nangamatay sila. Ni ataron, patyono na sad. Ngalinga imong tupad, ina, unsay imong ibilin. Ina, unsay imong ibilin. Kanang imong kahakog, mo na imong ibilin. Kanang imong pagsigig tigom, mo na imong ibilin. Wa kay kapuslanan, matod pa diri, tigumon, matod pa ring datop, magguba ko aning akong kamalig nga gamay, ilisan ko nig dako, anha nako ibutang ang akong ani, hasta tanan akong mga kabtangan, unya magpahayahay na lang ko. Giingnan des Ginoo, hoy buang karong gabi patay na ka. Lingay mo tupad, ingna, hoy buang. Ay pagsige ko nahuna dias imong labhunon sa imong mga imong mga maintenance, ay pag una diya karong gabi posible patay na ka. Matod pas tubag nato sa Salmo, daygon ang Ginoong Dios ni Israel kay iyang giduaw ang iyang lungsod. Karon ighuman aning misa, muduaw ta didto mga lungsod sa norte. Magdata og katong inyong gipanghatag dinhi nga DPR. Mga around 1 million ang kantidad aning atong dadon dito, bugas o kwarta. Atong iapod-apod paghatag sa mga kauban sa natong mga Katoliko nga kansang mga parokya na igo atong linog og na ay mga damages. Nganong makapanghatag banta? Tungod kay naay manggihatago natong kaigsuonan, ang uban nanimba karon, ang uban naas online. Pero niya say nanimbang wa gyud mohatag, wa pa mohatag tingali. Awa ko kibaw no. Mo na kining atong kamanggihatagon mubunga sad og mga maayong butang nga mahatag nato sa uban. Tingali gamay ra jud kay ning atong mahatag, pero kanila nga naigo sa maong trahedya, dako na kay ning pagaan sa ilang gibati. Gamay ra na, mga 5 kasakong bugas mo atong target nga ihatag sa matag kapilya, mga 16 kapilya, parokya, mga 16 ka parokya ning atong bisitahon karon. 5 kasako rang bugas o gamayng amount na maximum of 50,000 ato lang bahin-bahinon. Kana siya tungod na sa inyong tag 100 pesos na gipangpalit og slot. Kagamay ra gid sa 100 pesos, pero kung manggihatagon di ta bisag ginagmay ang atong hatag, mahimong dako, mahimong millions. No? Awa mo kita. Muna, slot pa more. Tanawa ha, ang ato rong grace, ang atong kaning halin, niabot nag 74,731 ka slots. Naapay 625,269
ka slots nga available, tag 100 pesos per slot. Maghunahon na ta, dakua ana pa dire. Pero mamalit lang kitang tanan og tag sa ka slot kada simana, labi na gyud kada adlaw. Mukilab ra ni. Kay ubay-ubay naman kita nga nagsigig kuyog-kuyog dinhi sa parokya o sa social media, kamong akong mga online parishioners. Kung mamalit lang kita ba? Nya wa ginay sakit sa atong konsensya ng 100 pesos. Di gina siya sakit, pero dako kay ihatag na kalipay sa mga nanginahanglan. Nganong adto man jud ka adtong masakitan ka, sige kag suborno anang imong kabit, nya biyaan ra ka adto ra gyapos lain, mga bitrasad. Sige kag suborno anang imong mga barkada, inom, unya libakon ra ka ug magwa na kay kwarta. No? Ayaw na lang diha, diri na lang palit og slot. Nya do na ni 70 slot challenge nga tag 7,239 na sad ang atong na dawat. Ang atong PPSC kini karong atong gigamit dinhi sa atong mga improvement sa atong parokya. Paspas naman ang atong gibuhat karon. Nanatay halin nga 43,169 ka slots, naapay 56,831 ka slots na available, tag 100 pesos per slot gyapon. Dali kining hot doon oy. Ang ato gurong subscriber sa atong YouTube 272,000 na guna, mamalit na nagtagsa ka slot kaning 56,800. Ay sus, ikaugma wa na ni oy. No? Galing hakog lang yun ba? Hakog. Pila ba maginang 100 god? Ato ginantan-ahon, pero congratulations sa namalit. Nya na ni 162 slot challenge nga tag 16,200 o 102 na sad ang ato na dawat nga challenges. Nya ang ato rong as of yesterday ang atong DPR kaning atong gikuhaan aning atong ihatod didto first round pa ni natong paghatag niabot nag 12,879 ka slots ang ato sang nadawat tag 100 pesos per slot. So atong pakpakan ang namalit na tog slots. Salamat kayo. Nya unsaon ganito pagpalit og slot? Una, dinha mo sa atong opisina or dinhis palibot sa atong simbahan ay mga lamisa diha na manghatag og magdawat og slots. Nya basta na ile resibo ngadto sa kapilya na asad. Unya laing paagi i-deposit sa atong bank accounts. Kaning atong gibutan sa atong screen. Unya laing paagi og GCash kaning atong mga GCash accounts. Pero puno-puno na ni tanan. Next month na lang sad ang GCash. Og pinakasiguro nga way limit ipadala sa kwarta padala. Diri la sa kungan. Aya lang ko padadi sa Western Union kay dili na nako maklaim ang Western Union. Ato ning gipang himo dili tungod kay paras kaugalingon. Matud pa ni Hesus, mao kanay dangatan katubang tao ba nga namatay nga nikalit lag kamatay. Mao kini ang mahitabo kanila nga magtigom og mga bahandi alang sa ilang kaugalingon. Di kita magtigom og bahandi para sa atong kaugalingon mga igsoon. Maghatag ta aning mga slots tungod kay gusto natong i-improve ang community. Ang gihatag sa Ginoo nga simbahanan, kining atong simbahanan ug ang katawhan nga atong kauban sa pag-ampo. Nining pila ni ka barangay, 16 ka barangay og 88 ka mga kapilya mao nay atong tagaan sa pagpaambit. Ug kun ato ning buhaton, dato ta sa matas Ginoo, dili ta kabos sa matas Ginoo. Kanindot unta kun ang atong bahandi tuagis langit. Kay mga matay magitang tanan, kami sad ani wa say siguro mauli pa mi dinhing buhi. Ay siguro mauna ang taga PPC o PFC kay manguyog man kuno sila. At ka siguro ana, ato lang sa niya silang ilisan
abot diri o wala na sila. Apila raman sa pag General Assembly, mag-elect na sa ta. Pero dili na mao atong kahadlukan, ang kuyaw, mga matay ta nga kabus sa matas Ginoo, kay daw kay tastanan, hakog kay tastanan. Bahala nagmahimot ang kabus sa mata sa tao, pero dato ta sa mata sa Ginoo. Kay mahimo gid tang bulahan sama sa mahal nga Birhen Maria, sama sa mga santos, labi na sa atong patron na si Santiago Apostol. Katapusan lingi sa imong tupad. Lingi ba? Na di na gyud ko mangayog bahin. Na din ako mangayog bahin. Magsige na lang ko bahin. Sige, salamat. Manindog ta.